online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Levanta kita ang daya yun na trabaho. Algún día supervisor yayon, Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yun. Este si Dan alas 6 del aga. Kay tatomalen Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan! Man Nescafe Classic cada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Tatak RMN. Good para dumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para dumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Sunod-sunod na OT. Kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang. Kaya ko pa. Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng matibay. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukahon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na di ay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate. Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Trabaho ka tambak? Sige lang. Dahil ikaw nana na kasa, manager ka trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Pisiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No más llaman un rato allí. Chenia Extra cuenta con ese. El de tuyo trusted Alaksan, extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tatak RMN. Yo, yabisa ko na siya. Yan, G. Yan pa extra. Extra time con misis. MaxVit, tayo da para queda cargado de fuerza el cuerpo, alerta al pensamiento y tiene para manlabing-labing with proper diet and exercise. Para con el Magadi Mindanao, que Pirmi tiene extra. Maxfit Cargado. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Tatak RMN. Mas kindong